श्रीमन्नारायणीयम् अथ त्रयोविंशदशकम् दक्षचरितम् चित्रकेतोपाख्यानम् च। प्राचेतसस्तु भगवन् अपरो हि दक्षः त्वत्सेवनम् व्यदितसर्गविरुद्धिकामः आविर्बभूवि तथा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददितताञ्च वधूमसिग्नीम्। तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्रवासमृषये समुमोच शापं भक्तोत्तमस्तृशिरनुग्रहमेव मेने। षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजत कुलौघान् दौहित्रसूनुरततस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजा पयदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः। श्रीहरये नमः। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। प्राक्शूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमथ तत्र हते सपत्नी सङ्गैरमुह्यदवश स्तव माययासौ। तं नारदस्तु सममङ्गि रसादयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिं न्ययुङ्क्तः। स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारद तोतलब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्व भजद्भवन्तम्। तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुतिसिद्ध घनावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुतिभिः प्रसन्नो दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाध। त्वद्भक्तमौलिरथसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार। अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नो नूनं सरोप्य गिरिमाप्य महत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभम् अङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिषेपे। निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचित शापमोक्षो वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरभिभ्रममपास्य गतः पदन्ते। त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्र वधोत्यदापि तान् प्रत्युतेन्द्र सुहृदो मरुतोऽभिलेभे
दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमवमा पवनालयेश। श्रीकृष्णशरणं मम सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।